बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हम तमाम तर लोगों की ज़िंदगी के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जहाँ पे डेडलॉक की सी कैफियत होती है। अब हम उन चीज़ों को अहमियत दे रहे होते हैं और हमारी सुई वहाँ पे अटकी रहती है। हम ये समझते हैं कि मेरे लिए इस एक पर्टिकुलर चीज़ के अंदर, इस एक ख़ास काम के अंदर मूवमेंट होना, फॉरवर्ड चलना बहुत अहमियत का हामिल है। एक या दो चीज़ें या इवन तीन चीज़ें, कहीं पे एक, कहीं पे दो, तो कहीं पे तीन। वैसे मसाइल तो हमारी ज़िंदगी के अंदर कई एक तरह के हैं। डेडलॉक की सी कैफियत कई चीज़ों के अंदर है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम उसके बारे में इम्पेशेंट हो रहे होते हैं, हम बेसब्री का मुज़ाहरा कर रहे होते हैं। हम ये समझते हैं कि अगर मैं यहाँ पे रुकी रही तो मेरी ज़िंदगी भी रुकी रहेगी। और इस डेस्परेशन में, इस कह लें कि बेसब्री के आलम में हम हाथ पांव मारते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, और हम इस कदर उस पे फोकस और कंसंट्रेट कर लेते हैं, हम सारी तवज्जो, सारी तवानाई उस पे मरकूज़ कर देते हैं। हालांकि हालात जो हैं वो इस एक काम के अंदर फॉरवर्ड मूवमेंट के लिए, प्रोग्रेस के लिए कंड्यूसिव नहीं होते। हालांकि हमें लोगों का तावन हासिल नहीं होता। लोग दूसरी तरफ अपना पूरा ज़ोर, पूरी कुव्वत के साथ हमारे साथ नबरद आज़मा होते हैं और एक तरह का लॉक लगाया हुआ होता है, तौला लगाया हुआ होता है। और इस कुश्ती के अंदर या तो हम डेवलप और प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे होते, या फिर हम लूज़ करते हुए नज़र आते हैं, जबकि हमारे अपने नज़दीक वो काम हमारे लिए बेपनाह अहमियत का हामिल है। देखिए, देखने में ये आया है, आप रिकॉर्ड उठा के देख लें और ऐसे केसेस को आप स्टडी करें माजी के अंदर, जो हमारे अपने साथ हुए, जो हमारे जानने वालों के साथ हुए, हमारे करीबी लोगों के साथ हुए। देखने में ये आया है कि वहाँ पे अपनी सुई को अटका के रखना कोई दानिशमंदाना अप्रोच, फ़ैसला, एटीट्यूड नहीं साबित हुआ। और ऐसे केसेस के अंदर जब एक इंसान किसी एक चीज़ के ऊपर इस अंदाज के अंदर एक इंसान अपनी सारी कुव्वत, सारी तवानाई सर्फ करता हुआ नज़र आता है, तो फिर वो इंसान शायद उसकी जो लाइफ है वो रुक सी जाती है और वो दीगर शोबों के अंदर बिल्कुल एक कह लें कि अजीब व गरीब किस्म का समा होता है। एक इंसान की जो लाइफ है वो बड़ी डेजर्टेड और बड़ी वीरान सी नज़र आने लगती है, और एक इंसान ख्वाबों ख़यालों के अंदर हर वक़्त प्री ऑक्युपाइड रहता है, खोया सा रहता है और एक डूबा सा रहता है, कि जैसे वो इंसान गोते खा रहा हो और डूबने किसी कैफियत के अंदर हो। और बाज़ औक़ात इस डेस्परेशन के अंदर एक इंसान कुछ इस तरह के डेस्परेट किस्म के स्टेप्स लेता है कि जो उस इंसान की लाइफ को डिस्ट्रॉय करते हैं। पहले किसी और की लाइफ डिस्ट्रॉय होती है और फिर उसकी वजह से इस इंसान की अपनी जो लाइफ है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये कैफियत हमारे साथ होने जा रही है तो फिर हम क्या करें। मैं ये समझता हूँ कि हमें थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी जो है, थोड़ी लचक जो है, हमें उसका मुज़ाहरा करना होगा। और हमें इस बात पे इसरार नहीं करना कि मैंने सबसे पहले मैंने इसी काम को करना है, और जब तक ये काम नहीं हो जाता, जब तक ये रास्ते से हट नहीं जाता, जब तक ये चीज़ क्लियर नहीं हो जाती, उस वक़्त तक
میں کوئی کام کرنے نہیں جا رہا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اپروچ، یہ سٹائل اور یہ ایٹیچیوڈ کسی سمت بھی کسی طرح بھی درست ثابت نہیں ہوتا، اور اس وجہ سے بہت بہتر بات یہ ہے ہم تھوڑا پیشنس کا، صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں۔ ہم ویٹ اور سی کی پالیسی کو جو ہے ہم اس کو یہاں پہ ڈریگ کر کے لے آئیں، اور ہم اس بات کو سمجھیں کہ there is a timing for every important thing unless and until، جب تک وہ صحیح وقت نہیں آتا ہم اس کے بارے میں شاید وہ کام جو ہے وہ ہونے نہیں جا رہا۔ اگر ہم ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، اگر ہم مذہبی نقطۂ نظر سے دیکھیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہر ایک کام کے ہونے کا ایک وقت مقرر ہے، اور جب تک ایک وقت مقررہ نہیں آ جاتا اس وقت تک کیا ہے کہ ایک انسان جو ہے اس کا وہ کام نہیں ہو پاتا، اور جب صحیح وقت آتا ہے تو وہی کام کہ جو پہلے ہم الٹے لٹکے رہے، ہم نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا، ہم نے سارے پاپڑ بیل لیے، ہم نے ہر ایک طریقے سے کوشش اور محنت کر کے دیکھ لیا، لیکن وہ کام نہیں ہو پایا۔ اب جب کہ وہ صحیح وقت آیا تو یا تو بغیر کسی ایفرٹ کے یا پھر معمولی سی کوشش کے ساتھ وہی کام ہو گیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری بات سمجھ میں آ جائے تو یہ ہمارے لیے بہت بہتر عمل ہے، اور پھر اس وجہ سے ہم اپنی لائف کو ہر ایک صورت کے اندر رواں دواں رکھ سکتے ہیں، کنٹینیو کر سکتے ہیں، اور ہماری جو لائف ہے وہ کسی بھی جگہ پہ ہم نہیں سمجھیں گے کہ اب یہاں پہ ڈیڈ لاک کسی کیفیت ہے۔ یہ ذہانت نہیں ہے، یہ ایک طرح کا ایک انسان کی ایگو کا، کم فہمی کا، یا شاید ضد کا مسئلہ ہے۔ ہمیں ان تمام تر چیزوں سے باہر نکل کر اور پھر تھوڑا سا کہہ لیں اپنے ہورائزن کو براڈن کر کے، اپنے افق کو وسیع کر کے، اور دیگر چیزوں کے ساتھ اگر ہم انگیج ہو جائیں، ان میں مصروف ہو جائیں، اور جو کام جس وقت ہو سکتا ہے ہم اس کام کو نمٹاتے جائیں، اور اس طریقے سے آگے بڑھتے رہیں، لائف ہماری چلتی رہے، اور پھر ہماری استعداد کے اندر، ہماری صلاحیت کے اندر اضافہ بھی ہوتا رہے گا۔ بہت ممکن ہے ایک وقت وہ آئے کہ ہم یہ سمجھیں کہ یار میں فضول جگہ پہ زور لگا رہا تھا، اس کی ضرورت نہیں تھی، مجھے اس بات کو اگنور کرنا چاہیے تھا، یا مجھے صحیح وقت کا انتظار کرنا چاہیے تھا۔ اور آئیے آج اس ایک بات کو سمجھیں کہ ہر ایک کام کے لیے اللہ کی طرف سے شاید ایک وقت مقرر ہے، اور جب تک وہ وقت نہیں آتا ایک انسان اپنے اس کام کو نمٹانے کے اندر اگر غیر ضروری توانائیاں صرف کرتا رہے تو یہ کوئی عقل مندانہ اپروچ نہیں ہے۔